High blood niya mga sakit sa lawas gyud kasagaran imong mapamatian di ara bade basta dili gyud nimo talagsaon og kaon ug utan. Dili man hinuntanan mga bade pero motuon na lang puta sa uban. Kana ang utan nga kuang giluto mga bade ang gisubak ana kay akwara pong kinanhasan mga bade kadang makinason. Maong usa ta mo padayon og kaon di ara mga bade manguwas ta daan diri ang kinason mga bade sa may hunasan. Timing man lagi karong adlaw mga bade nga dakog hunas niya wala poy klase mga bade kay halidi daw. Ug mao na siya mo ang kuha mga bade medyo gamay ra gyud na siya bade kay dili man gyud kay dako kay hunas karon bade. Unya kay magamay o madako gay na darang hunas bade basta wala lang gyud sudan sa balay kay makaunahuna mo yutag lugsong diha sa ubos. Kini ding makinason nga mong gipanguha diri ang mga bade kay dili po ni siya pure nga litob kay ang ginatawag diri sa mga bade kay litob-litob. Literal nga gamay jud kay rog hunas mga bade kay makita pud jud ara mga bade kanang mga bato kay gagmay ra pud kay najarag ng gimaw. Sa tinuod na pud bade kato ang bata pa jud ba jud ni akong ginahiligan mga bade mudong jud ko diri ang mga bade kay manginas og litob-litob. Kay ug mudong lang jud ka diri sa hunasan mga bade imposible na gid kay najarara mga bade na muli kag zero. Mao di po ni siya ang porma bade sa litob-litob video gagmay ra gyud na siya bade kay dili mo gyud siya pure nga litob gyud bade. Unya mao na di po niyang last nga mo nakuha mga bade kay dako na kay ang dagat. Pagkauman og kuha na mo dara sa kinason mga bade kay ang plano gyud nako mga bade na adto abeto sa hunasan ako lutoon nya kaso lang kay dako naman ang dagat bade murag maipit naman ta ana. Maong milargo din ko diri sa kusina mga bade kay ato pa mo siyang lapuan daan bade kay aron dali ra gyud kay siya makuha ang unod. Imuha na siya pabukalan di ara og kausa mga bade kay ug imo po na siyang palabian mga bade kay mobalik po na siya taklob butbut. Daan sa kuang ginaingon yung ganiha mga bade na ato ang ilahi bade ang bagal ug unod kay ang kanang bagal bade kay lain sa gatuan ng lutoon o ilabay gyud na nato. Ato lang po nang gibutangan di ara og tubig na bugnaw mga bade kay lisod man sad kay imong largohon di ara punit bade na init man na kayo gikan pa nagabukal. Kini day klase na kinason mga bade kini ang litob-litob kay mao gyud ni siya inindot mga bade na isubak beto sa utan kay wala mo gyud sila gikadak-on bade gagmay ra man na sa halos tanan. Mao gyud ni siya ang isa nga purpose mga bade nga kuha na siyang kitag sa tagsa og hinlo di ara kay tan-awa lang ng lambay nga kuang gigunitan mga bade. Kini na klase na lambay mga bade kay dili gyud ni siya ang kumpensaan kay bisa pag wala ka na kainom di ara red horse ug tanduay bade mahubog lagi siguro kag ahatan ni. Pagkauman og kuha na ko dara sa mga unod mga bade ug mao na ni siya tanan. Gamay ra siya bade pero okay ra masad bade kay atuara mo pud siyang isubak. Pagka ready na dara mga bade sa tuang isubak karon mo kini na pong utan mga bade mo atuang hugasan. Unya kuha lang po nang giwahiwa dara ang sari-sari mga bade kay dagko ra gid kay siya nya mas maayo man ang gagmay-gagmayon bade aron dali ra pud siya malata. Pagkauman og andam dara mga bade sa tuang lutoon nagisa din ko dara glamas mga bade kay nang bombay ug ahos. Ang sunod na ko ang gibutang mga bade kay kini ang subak nga kinason. Imuha na siyang kuraw-kurawon dara mga bade hantod murag lahi na gid ang baho. Anha na ibutang dara ang utan bade. Dakong palpak gid bade kay karon pa gid ang taon takaw na og sagol na tangkong bade nga nakalunod na ta ato pero okay ra sad bade kay naramanes loyo sa balay. Kay ug utan lang gyud ang isgutan mga bade kini ang tangkong kay maoro gid ang taon ni madali-dali dira sa probinsya bade. Narana sa loyo sa inyong balay basta kugihan na jud ka magtanong. Ako na pud na siyang gitimplahan dara mga bade nya wala lang pud nako napakita ninyo kay kini lagi ang cellphone bade ni kaletra magka full storage pero hukaran na kay murag gutom na kayo. Ingani lang gid siguro bade ang imong sudan sa pamahaw bade mo sugot baka dara bade. Kay ug dili ka mosugot mga bade ug ingani imong sudan aw so rich kid ka bade. Okay fine. Na ready naman dara mga bade ang sudan sa tuang pamahaw. Syempre ibutang na nato dara sa lamisa. Basta lagi magkugi lang gid ka diri bade murag solve lagi siguro na perme imong pamahaw. Kay ug imuwag yung una-unaon mga bade basta talagsa ra ka mukaon og gulay kay murag mas dali lagi ka mataptan og sakit na pero ayaw na lang gud hunahuna. Isa ka buwan na imong diet dara bade nya basta ingani gid ang musugat imong nasudan na mawala lagi siguro na tanan. Nya dali bade mga unta. Mi ai